Koji su prvi znakovi da imate metabolički sindrom koji vas dovodi u veliku opasnost od srčanog udara, moždanog udara, raka, dijabetesa, demencije i drugih najopasnijih bolesti čovjeka? Prvi, glukoza na tašti vam je 100 mg po decilitru ili veća. Strupam je veća od 90 cm za žene i 101 cm za muškarce. HDL kolesterol je manji od 40 mg po decilitru za muškarce i 50 mg po decilitru za žene. Trigliceridi su veći od 150 mg po decilitru i imate krvni tlak veći od 130 puta 85 mg po žili. Ovo želite redovito provjeravati jer će vam dati dobar uvid da li ste u opasnosti ili vam tijelo dobro metabolički funkcionira. Nažalost, mi živimo u vremenima kod je velikom broju osoba upravo ovi parametri su u jako velikom problemu. Dakle, vodite računa, ovo su najjednostavniji znakovi, prvi znakovi da ćete možda kasnije dobiti srčani udar i moždani udar, rak i slično. Dakle, ovo se najčešće događa 5, 10, 15, čak i 20 godina prije nego što ljudi završe fatalno. I ako shvatite, ovo su jednostavni prije svega krvni testovi. Dakle, imate loši kolesterol, dobri kolesterol, imate krvni tlak, imate šećer. Ako je bišta od ova 4 specijalno problematično, još kad dodate prekomjernu tjelesnu težinu, što danas 74% osoba ima, onda ste u značajno povećanom riziku od razvijanja najgorih bolesti modernog čovjeka. Danas jako dobro znamo da je metabolički sindrom glavni uzrok srčanog udara, broj 1 uzrok smrti u svijetu, raka, broj 2 uzroka smrti u svijetu, plućnih bolesti, broj 3 uzrok smrti u svijetu, moždanog udara, broj 5 uzroka smrti u svijetu, demencije, broj 7 uzroka smrti u svijetu, dijabetesa, broj 8 uzroka smrti u svijetu. Molim vas, ukoliko imate blage simptome poput kroničnog umora, manjka energije, neplodnosti, moždane magle i puno ostalih naizgled manjih simptoma, ne smijete ih zanemariti, jer su to simptomi metaboličkog sindroma. Tragično je ako mislite da je visoki krvni tlak, demencija, dijabetes i pretilost različite bolesti. Naravno da nisu i dio su velikog problema cijeloga organizma. Ono prevedeno znači, moji dragi gledatelji, vi kada imate više ovih problema, imate visoki krvni tlak, imate dijabetes, imate bolesni pluća, demenciju, prekomjernu tjelesnu težinu, to sve vam je povezano, moji dragi gledatelji. Zato vi nikada sebe ne možete izliječiti ako liječite samo visoki krvni tlak, a imate bolesnu jetru ili imate problema sa plućima, imate prekomjernu tjelesnu težinu. Naše tijelo vam radi u sinergiji. Metabolički sindrom ukazuje da imate povećani rizik od ovih najgorih bolesti modernog čovjeka. I mi danas 100% znamo, praktično od 8 do 10 najgorih bolesti modernog čovjeka i smrti vam je u suštini ima metabolički sindrom. I moji dragi gledatelji, sada imate snažno znanje da je skoro svaki mali simptom najopasnijih bolesti čovjeka povezan i da je jedna od najvećih zabluda ako imate ove simptome u svojim 20-ima, 30-ima ili 40-ima da ste zdravi. Samo radi toga što nemate jako izražene simptome bolesti ili imate samo malo veći, postotak tjelesne težine. Danas sve studije pokazuju rapidno oboljevamo i danas rapidno oboljevaju osobe sa 20, 30, da ne nabrajam na kasnije. Sve vezano za loš način života, loše naše životne odluke. I oni svi simptomi koji su potpuno puta naizgled bezopasni, to su vam super rani simptomi da ćete vi dobiti, visoki krvni tlak i dijabetes, a da onda sljedeći korak srčani i moždani udar ili nekakav oblik raka.